गत जीव भर मत फिरे, नित चारु खानी। ज्ञानी जोगी पिल्य रहे, सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आदि का, मिल सद्गुरु आई। राधा स्वामी धाम का, मोहि भेद जुनाई। ऊंचो से ऊंचा देश है, अभय धर टिकानी। बिना शांत पावे नहीं, श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की, महिमा सुनाई। विरह अनुराग जगाय के, घर पहुँचो गाई। साधु संग कर सार रस, मैंने पिया ओ घाई। प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांत न आए। तर कोई उठे बेकल रहू, रस पिया गर जाई। दर्शन रस नित नित लहु, गहे मन तिरकाई। सुरत चरे आकाश में, कर शब्द विलासा। धाम धाम निरपथ चले, पावे निज घर वासा। इह वसा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदासा। विनय सुनो कृपा करो, निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मागो दाना। अमृत खाना, दीन दयाल दया करो। मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो। नित राधा स्वामी, तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मागो दाना। धार बरका करो, कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो, मेरे समरथ स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। शुकर करो गावत रहो, नित राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर, सविनय कर उपकार। साधु संग महि देव नित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाऊं, तन मन और चरण पर। काम क्ले नहीं गाऊं, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नित्य कर उत्तम सेवा, अचल भक्ति महिदाओ प्रभु। दीननाथ आद गुहा तुम आन कर, अब राखो नित साधु। दीन दयाल कृपा निधि, काम क्रोध मद लोभ। सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाजो। तुम द्वारे अब मैं बड़ा, दासन गुरु समरथ। तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर कश। तुम द्वारे अति विलंब क्यों, दया करो मेरे साया। दो प्रेम के दाओ, दुख सुख कछु पापे नहीं। छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साया। दो प्रेम के दाओ, दुख सुख कछु पापे नहीं। छूटे सब उत्पात, बार बार कर जोर कर। सविनय पुकार, साधु संग महि देव नितो, परम गुरु दातार। साधु संग महि देव नितो, परम विधाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानतिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सावरञ्जङ्गमं व्यक्तं येन कृतस्थं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण पुरिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपः तत्त्वज्ञानं पतु नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतो श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मास्तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं शुभं केवलं ज्ञानमूर्ति तदातीतं गगनसदृशं तस्मै स्यादिलक्षणम् एकं नित्यं निर्मलं सर्वधि साक्षिभूता भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সুজিত দা। জয় গুরু। সৎসঙ্গ দিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দ জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে ঠাকুর ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের যথাচরণের নাম করব। নামের সময় হলো। ওম ব্রহ্ম মালিক স্বামী। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়ো, সববারই কথা শোনো, আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই করো। জ্ঞানী জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়, আর কোন রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনোই শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহংকারই কাউকে শিখতে দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহংটা যখনই মিলিয়ে যায় জীব তখনই সর্বগুণ সম্পন্ন নির্গুণ হয়। জয়গুরু। এখন নারায়ণীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন আমাদের শম্পা মামনি। জয়গুরু। জয় গুরু। ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নাইনীতি থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা। ক্ষিপ্রতার সহিত দক্ষতাকে সাধিয়া লইও, আর নজর রাখিও মানুষের প্রয়োজনানুরূপ হাবভাবের উপর, আর হাবভাব দেখিয়াই যাহাতে প্রয়োজনকে অনুধাবন করিতে পারো। তোমার ভূতকে এমন্তরি তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিও। এমনি করিয়াই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত মানুষের প্রয়োজনকে অনুধাবন করিয়া সেবা তৎপর হইও। দেখিও সেবার জয়গানে তোমাকে পরিপ্লুত করিয়া তুলিবে। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয়গুরু। জয়গুরু। প্রার্থনা এবং পাঠ শেষ হলো।